Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan, yang kita ta'zimkan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh tuan guru yang hadir. Mudah-mudahan dimanapun para habaib dan ulama kita berada, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin wal hadirah, para jamaah haul yang ke-17 daripada Sayyidina Al-Aribillah Syekh Muhammad Zaini Ibn Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dengan berkah menghadiri haul tersebut. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita gembira karena malam hari ini bersama-sama berkumpul di majelis yang di dalamnya dibacakan manaqib orang-orang saleh, orang-orang wali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikril auliya tanzilur rahmah." Ketika diceritakan manaqib, biografi, cerita hidup para wali, maka Allah akan turunkan keberkahan bagi orang yang membacakan manaqib tersebut, kepada orang yang mendengarkan dan siapapun yang hadir di majelis tersebut. Maka tanamkan keyakinan di hati kita bahwa insya Allah kita tidak akan pulang dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang memintakan ampun bagi orang-orang yang telah diampuni oleh Allah, maka ampunan itu akan kembali kepada orang yang memintakan ampun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyatakan kegembiraan ketika mendengar kabar bahwa saudara-saudara kami di Jakarta mengadakan haul daripada Sayyidina Al-Aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, dan mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada beliau juga Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita berbicara tentang beliau, maka yang pertama harus kita tanamkan ketika beliau yantaqil ila rahmatillah, ketika beliau berpindah ke sisi Allah, maka tentu kita semua sedih. Tetapi beliau ketika di dalam pelaksanaan haul daripada Sayyidina Al-Aribillah Qutbul Bilad Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Kalampayan Al-Banjari, datuk beliau menjelaskan kita bersedih dengan wafatnya Datuk Kalampayan. Tetapi beliau mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma nansakh min ayatin aw nunziha na'ti bi khairin minha wa mithliha." Maka tanamkan keyakinan bahwa hari ini kita bersedih dengan tidak adanya lagi sosok beliau secara zahir bersama kita, tetapi insya Allah kita yakin bahwa akan ada anak cucu beliau yang insya Allah kelak akan seperti beliau, dan mudah-mudahan Allah katakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunziha na'ti bi khairin minha wa mithliha." Dan kita yakin bahwa apa yang beliau sampaikan itu sebagaimana dulu orang-orang bersedih dengan wafatnya Datuk Kalampayan, tetapi mereka tidak tenggelam di dalam kesedihan yang berlarut-larut. Mereka berbaik sangka kepada Allah, sehingga kemudian teruslah sepanjang zaman, terutama kami di bumi Banjar, di Kalimantan, itu merasakan keberkahan hampir di setiap waktu, di setiap tempat di Kalimantan. Tidak ada di sana kosong daripada ulama-ulama dzurriyyat daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah al-alimul abiduz zahid. Beliau adalah seorang yang alim, yang abid, yang kuat di dalam ibadah beliau kepada Allah, juga sangat zuhud. Al-arif billah, al-murabbi Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani Ibn Abdul Manaf Ibn Muhammad Samman Ibn Muhammad Sa'ad Ibn Abdullah Ibn Allamah Mufti Muhammad Khalid Ibn Allamah Hasanuddin Ibn Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Beliau ini adalah keturunan daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari istri beliau, istri Datuk Kalampayan yang bernama Tuan Guat, Hu Guat Nio. Beliau ini adalah orang Cina. Istri Datuk Kalampayan ini dikatakan adalah anak daripada Tuan Kodok, orang menyebut Kapten Kodok, juga salah seorang pembesar tokoh di zaman tersebut. Nah, dari keturunan dari pernikahanlah kemudian menurunkan Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Beliau wulida radhiyallahu taala anhu di Martapura. Beliau dilahirkan di Martapura, di kampung yang namanya Tunggul Irang.
Tunggul Irang kampung di Martapura, sebenarnya beliau tidak berada di sana, tidak tinggal di sana, tetapi beliau ketika dilahirkan sekitar tanggal 11 Februari tahun 1942 di malam Arba bertepatan dengan tanggal 27 Muharram. Di tahun 1942 saat itu tentara Jepang sudah mulai memasuki Martapura. Maka mengungsilah masyarakat ke kampung Tunggul Irang termasuk keluarga beliau, di mana saat itu ibu beliau tengah hamil tua. Maka ketika waktunya melahirkan, lahirlah beliau di kampung Tunggul Irang tersebut. Sehingga ketika kecil ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika kecil beliau tidak meminum air susu ibu beliau, tetapi yang pertama kali beliau isap, yang pertama kali beliau minum adalah air liur daripada Tuan Guru Abdurrahman, atau dikenal dengan Tuan Guru Adu, yaitu Tuan Guru Abdurrahman. Kelak Tuan Guru Haji Abdurrahman ini memiliki anak yang bernama Tuan Guru Ki Haji Ahmad Zaini. Tuan Guru Ki Haji Ahmad Zaini kemudian memiliki anak juga, yaitu diantaranya Ki Haji Husin Qadri yang mengarang kitab Senjata Mukmin, dan juga almarhum Ki Haji Badruddin, salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, dan juga Ki Haji Muhammad Rasyad. Nah, kemudian air liur yang beliau minum ini dikatakan oleh para guru-guru kami di Martapura bahwa Tuan Guru Abdurrahman adalah salah seorang wali min auliyaillah yang mulut beliau itu selalu basah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir kepada Allah. Maka liur inilah yang beliau isap dan kemudian beliau minum di waktu beliau lahir, dan ternyata keberkahan daripada liur yang bercampur dengan zikir kepada Allah, yang keluar basah karena zikir kepada Allah, juga dibimbing oleh seorang wali-wali Allah, maka subhanallah tumbuhlah beliau menjadi seorang anak yang soleh di bawah bimbingan kedua orang tua beliau dan juga nenek beliau yang bernama Nenek Salbiyah. Mudah Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Abah Guru beliau ini dikatakan di dalam manaqib beliau hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Wa hafidha tafsir al-Jalalain wa huwa ibnu 9 sinin, dan beliau hafal tafsir Jalalain di umur 9 tahun. Nah, inilah subhanallah, di umur 7 tahun beliau hafal Quran sebagaimana Maulana Syekh Muhammad Samman Al-Madani, Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, beliau juga hafal Quran di umur 7 tahun. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau juga menghafalkan Quran di umur 7 tahun. Artinya beliau adalah orang yang sedari kecil telah ditanamkan oleh orang tua beliau kecintaan terhadap agama. Di umur 9 tahun beliau menghafalkan tafsir Jalalain disertai dengan matan-matan kitab yang lain. Dan bahkan dikatakan di umur 10 tahun Allah menganugerahkan kepada beliau itu kasyaf hissi. Kasyaf hissi di umur 10 tahun. Nah, inilah seseorang yang memang dikenal sebagai wali min auliyaillah, tetapi beliau juga seorang yang alimul allamah, seorang yang sangat alim, mudaqiq, mutabahhir fil ilm. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang beliau tentu akan sangat panjang, karena pada akhirnya siapapun daripada aulia yang kita ceritakan tentu kelebihan, kebesaran, keagungannya akan kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Tetapi ada beberapa poin yang kita ingin tangkap daripada pelajaran hidup beliau. Yang pertama adalah ada satu kejadian menarik. Ketika kecil itu kami kurang mengerti kalau di Jakarta disebut apa, cuma kalau di Banjar itu beliau selagi kecil selama puluhan tahun itu beliau memakan, kalau kami menyebut gedebung pisang, itu batang pisang, di dalamnya itu ada sesuatu untuk disayur. Nah, itu yang dimakan selama puluhan tahun, dan bahkan bisa sebungkus nasi beliau bagi berempat dengan keluarga. Dan bahkan orang tua beliau, ayah beliau, ketika rumah beliau yang di keraton, yang di dekat makam ayah beliau, itu rumah yang kecil, atapnya itu bocor, sampai-sampai ketika tidur itu ayah beliau itu menutupi tubuh anak-anak beliau supaya tidak kehujanan. Nah, inilah perjuangan beliau. Jadi kami menginginkan ketika kita membicarakan tentang beliau, kita tidak melihat rumah beliau yang mewah, kita tidak melihat bagaimana makam beliau, bagaimana makbarah beliau, kubah beliau, kita melihat Masya Allah ini dan itu, tetapi lihat bagaimana beliau berjuang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama puluhan tahun itu beliau memakan nasi sebungkus bagi berempat. Subhanallah. Dan bahkan dalam keadaan sesulit itu, beliau punya guru mengaji namanya Guru Hasan di Martapura. Nah, ketika mengaji nenek beliau mendidik bahwa agar beliau ini ketika mengaji membawa botol kecil yang diisi dengan minyak tanah,
supaya kata nenek beliau, kita tidak bisa memberi beras, kita tidak bisa memberi daging, tidak bisa memberi uang kepada guru, tetapi setidaknya jangan sampai kamu mengaji menggunakan minyak beliau. Ini sesuatu yang kita anggap sepele tampaknya, karena hanya beberapa minyak yang dibawa di dalam botol yang kecil, tetapi pelajaran itu yang tertanam kuat di diri beliau, sehingga kemudian apa yang nenek beliau tanamkan di waktu kecil ini benar-benar membekas, sebagaimana dikatakan at-ta'allum bis-shighar kan-naqshi 'alal hajar. Didikan di waktu beliau kecil ini benar-benar membekas di diri beliau, sampai tidak heran di kemudian hari ketika beliau dewasa, kami diceritakan sendiri oleh anak-anak atau bahkan istri-istri dari guru-guru beliau, di mana beliau sangat perhatian kepada keluarga dari orang-orang yang mengajarkan beliau ilmu. Nah, inilah sesuatu yang kita lihat istimewa yang ada pada diri beliau. Ketika kita berbicara segala hal dari beliau itu istimewa, tetapi hal ini yang sulit untuk kita lihat. Tidak banyak orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Coba kita bayangkan, dikatakan di dalam manaqib beliau, wa kana radhiyallahu ta'ala anhu muhibban lil ilmi wa ahlihi. Beliau sangat mencintai ilmu dan ahli ilmu, baik ulama ataupun orang yang menuntut ilmu. Nah, kami ingin ceritakan, terkadang maaf, kita terkadang dengan guru kita saja, terkadang kita kurang perhatian. Guru kita bagaimana, keadaannya bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Padahal guru kita tidak meminta sesuatu kepada kita, tetapi kewajiban kita murid memperhatikan guru kita, memperhatikan orang-orang yang mengajar kita, sebagaimana Sayyidina Ali katakan, ana abdu man 'allamani harfan wahida. Saya adalah budak dari orang yang mengajarkan saya meskipun sehuruf. Nah, beliau bukan hanya guru, tetapi ketika guru beliau wafat, anak dan istri guru beliau perhatikan. Sampai dikatakan tidak sedikit daripada guru-guru beliau itu, anak-anak mereka itu kadang-kadang mendapatkan kiriman uang, ada yang nominal sampai 50 juta, ada yang sekian, dibagi-bagi, dan itu rutin dibagikan setiap. Sampai guru kami Kiai Haji Tajuddin Nur mengatakan, ada satu masa abah guru itu menganggarkan uang lebih kurang sekitar 1,5 miliar per bulan untuk diberikan kepada anak dan istri dari guru-guru beliau, janda dan yatim daripada guru-guru beliau. Nah, inilah sesuatu yang subhanallah tanaman dari nenek beliau ketika kecil. Bahkan baru-baru ini kami mendengar langsung diceritakan oleh Habib Hariri Bahashim, beliau katakan dulu beliau menyaksikan sendiri ada uang diletakkan di dalam kardus-kardus Indomie, yang mana ada beberapa belas kardus itu, semua total uang yang ada di dalamnya lebih kurang 12 miliar sekian ratus juta, hampir 13 miliar. Dan ternyata semua uang itu adalah uang yang beliau persiapkan untuk dibagi-bagikan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Habib Hariri termasuk orang yang diamanahkan untuk membagi, dan beliau katakan, Habib, ini tolong dibagikan kepada para habaib yang lain, dan untuk Habib Hariri diberikan uang 100 juta untuk membagi-bagikan uang tersebut. Nah, ini hanya yang diceritakan oleh Habib Hariri, belum lagi yang diceritakan oleh orang lain, yang kami dengar berbeda-beda dari setiap orang yang diberikan amanah untuk membagi-bagikan tersebut. Hampir dulu di Keraton sekitar tahun 70-an, beliau membagi-bagikan uang untuk masyarakat dan orang-orang miskin di sekitar beliau itu di tengah malam, dari tahun 70-an. Nah, kebiasaan ini tampaknya adalah hasil dari apa yang nenek beliau tanam sewaktu kecil, karena memang beliau pun sering mengatakan bahwasanya orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah. Orang yang pemurah, dan beliau justru mengatakan ciri-ciri seorang wali adalah pemurah. Ciri-ciri seorang wali adalah pemurah dan tidak pemarah. Dan kami menyaksikan dan kami bersaksi bahwa dua ciri-ciri itu ada di diri beliau. Beliau orang yang sangat pemurah, dan beliau adalah orang yang tidak pemarah. Pemurah dan tidak pemarah. Bahkan itu ketika kita berbicara perhatian terhadap orang-orang miskin, terhadap ilmu, terhadap keluarga Nabi. Nah, perhatian terhadap keluarga Nabi bukan hanya pada dana, pada kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Tetapi pertama, kami juga diceritakan ketika Habib Hariri datang ke Martapura, beliau menggunakan sendal baru yang agak sesak. Itu bayangkan abah guru ketika melihat, tidak ada orang memperhatikan, tapi abah guru memperhatikan di sendal baru. Lalu beliau masuk ke dalam rumah, beliau ambil minyak makan. Ini kalau sekarang kan langka minyak makan. Mudah-mudahan segera pulih seperti biasa. Ala kulli hal, minyak makan beliau ambil di dapur dengan pakaian beliau masih menggunakan imamah, menggunakan rida. Beliau ambil minyak makan, diletakkan di tangan beliau, di telapak tangan, lalu beliau ambil itu minyak makan. Beliau meminta Habib tadi untuk, kalau bahasa kita Banjar itu diselonjorkan
supaya kaki itu dibiarkan diselonjorkan, lalu kemudian beliau pijit sedikit di bagian kaki ini dan beliau oleskan minyak di kaki beliau supaya tidak lecet. Itu Habib Hariri diceritakan bagaimana seorang allamah, seorang alim yang datang orang-orang bertamu mencari keberkahan beliau, tetapi memegang kaki seorang sayyid yang masih kecil, beliau minyaki, lalu kemudian beliau cium-cium Habib Hariri dari tubuh beliau sampai ke kaki beliau dengan pandangan bahwa di tubuh orang ini mengalir darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah memang beliau sangat mencintai keluarga Nabi. Siapapun di antara keluarga Nabi yang datang meskipun kecil, beliau akan cium tangannya. Karena beliau katakan di dalam darah orang ini terdapat darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah perhatian yang kita bersama menginginkan di dalam manaqib ini, di dalam rangkaian acara ini. Bukan hanya seremonial kita hadir dalam peringatan haul, tetapi kita menginginkan inilah contoh yang beliau berikan. Mudah-mudahan kita pun memiliki perhatian kepada para ulama, kepada keluarga mereka, kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita memiliki perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan kemudian kalau kita berbicara karomah, kami lebih tertarik untuk membicarakan keistiqomahan beliau ketika beliau mengajar. Bahkan di akhir-akhir beliau itu mengajar hanya menggunakan kamera seperti ini sendiri saja di kamar beliau, tidak ada orang lain untuk mengajarkan puluhan ribu orang yang menunggu di luar, padahal kondisi beliau saat itu sudah melakukan cuci darah sekian kali dalam seminggu. Jadi keistiqomahan beliau yang tidak pernah meliburkan pengajian inilah yang dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, beliau tetap mengajar dan tidak meninggalkan mengajar. Nah, kalau dulu sebelum beliau sakit, itu setiap hari pagi, siang, sore, malam selalu beliau mengajarkan murid-murid di keraton. Dan di antara perhatian beliau kepada murid, semua murid-murid yang belajar di saat itu tidak ada satupun dari mereka yang membeli kitab sendiri, tetapi beliau yang membeli dan diberikan kepada murid-murid. Beliau mengajar kepada murid, kitab beliau yang memberi, beliau juga yang mengajar. Bahkan ketika beliau diundang di Martapura, nah inilah yang kadang-kadang kalau kita fikirkan, subhanallah, Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Beliau diundang untuk acara maulid atau acara apapun, mi'rad. Beliau diundang misalnya untuk mengisi acara di satu musalla atau di satu masjid di hari Minggu. Maka biasanya hari Kamis atau hari Jumat itu ada di antara ajudan atau murid beliau yang datang untuk menyerahkan uang tunai dengan nominal yang banyak, bahkan lebih dari apa yang dipersiapkan panitia untuk memberi beliau. Datang murid beliau membawa uang itu dan mengatakan, ini ada titipan dari guru, mudah-mudahan bermanfaat, digunakan untuk peringatan Isra Mi'raj atau peringatan Maulid. Jadi kita bayangkan, beliau berjihad, beliau berjuang untuk agama, sebelum tubuhnya datang, harta beliau duluan datang. Subhanallah. Nah inilah beliau. Jadi wajar jika kemudian saat ini kita lihat orang mencintai beliau. Setiap haul di sekumpul jutaan orang datang ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat sedikit manaqib ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sebagaimana pesan beliau, satu diantaranya jangan terlalu banyak kita memperhatikan aib orang lain dan bersikap kasih sayanglah kepada sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit pembacaan manaqib, kemudian beliau wafat di hari di tanggal 10 Agustus tahun 2005. Beliau berpulang ke rahmat Allah. Mudah Allah berikan rahmat yang luas kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan keberkahan beliau, dan mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa, ditutup segala aib, dan mudah kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi hadratin nabi al-fatihah.